आज वो खैर है बोले अज ना लेकिन नेड़े ते भवन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है मालिक कायनात मेरे इन्हां बिरावां दी पुरखुलूस मेहनत तोड़ा सुनना साड़ा पढ़ना मालिक इबादत शुमार फरमावे। करीम हुसैन दा करीम अल्लाह, रहीम हुसैन दा रहीम अल्लाह, रहमान हुसैन दा रहमान अल्लाह। जिन्हें मोमिन मोमिनात कुल 1 रुपया भी नहीं मालिक उन्होंने हज अकबर नसीब फरमा। बाबाजी बैतुल्ला के हज को हज अकबर नहीं कहते, करबला मोहल्ला के हज को हज अकबर कहते हैं। मालिक तो सारे हज अकबर नसीब फरमावे। बिलखसूस एक दुआ है मेरे ज़िम्मे, दुआ मत काफ़ियन। शहबाज भाई दी वालिदा मोहतरमा बीमारन, मालिक शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। बिलखसूस मेरी वालिदा बीमारन, मालिक शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। अच्छा एक दुआ है भाई मुर्तज़ा, भाई मोहसन, भाई शहबाज, इन बच्चों की इस घर की पुरखुलूस मेहनत तुसी खुलूस नाल बैठे हो, तुहाडा सुनना असी खुलूस नाल खलोते हैं, साडा खुलूस नाल पढ़ना मालिक अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमावे। और इस जिक्र पाक दा सवाब मुर्तज़ा भाई दे खानदान दे जितने मरहूमीन मालिक उन्हां दी अरवाह नूं इरसाल फरमावे। इस वेड़े च अगर कोई बीमार है मालिक शिफाए कुल्ली नसीब फरमावे। पेशवा दी आमद दी खातर दुआवां दी मुस्तजाबी दे लालच के तहत इतनी बुलंद सलवात पढ़ो बादशाह साडे हक अंदर दुआ फरमावें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकले जो लेके परचमे अब्बास को रजा। मलक जी गर्मी जरूर है, नेड़े आ जाओ बाबा जी। है रे किधरे पखे की वजह तो नहीं नेड़े बैठे हो। पीर दस्तार शाह जी तुहाडे तो लेके आखिरी बंद तक बाबा जेड़े सैयद बैठे हो दुआ फरमावनी। तुसी अपनी फितरत आजमाओ, असा अपनी फितरत आजमावनी। तुसी जलूस रोको, असा जलूस कढ़ने। वो शिया शिया नहीं हो सकता जो पहले किसी पे हमला करने की कोशिश करे, और वो भी शिया नहीं हो सकता जो जिंदगी में अपना दफा करने की सलाहियत न रखता हो। दिफा होगा तो मौला का मानी होगा। निकले जो लेके परचमे अब्बास को रजा, बच्चे जो बदनसीब थे रस्ते से हट गए। निकले जो लेके परचमे अब्बास को रजा, बच्चे जो बदनसीब थे रस्ते से हट गए। और जिनके निकाह टूटे वो तकते रहे मगर सारे हलाल ज़ादे अलम से लिपट गए। जिनके निकाह टूटे वो तकते रहे मगर सारे हलाल ज़ादे अलम से लिपट गए। दिल है मैं सरकार अब्बास सुनावा जेड़े गाजी दे मुरीद बैठे बोले जरूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। सवेरे सवेरे दा टाइम है, मैं कल देखना तो मेरे पास ये सिलसिला है, ये सारा दिन चलता रहना। मुर्तज़ा भाई तोड़े तो लेके आखिरी बंद तक मैंने सरकार का एक फरमान कोड किया। सरकार ने फरमाया मैं कल अलम उसे दूंगा। जिंदगी तुसा खैबर बड़ा सुनिया, लेकिन जेड़े रुख तुम्हें 2 जुमले अर्ज कर लगा। सरकार ने फरमाया मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। बाबा जी एक बड़े सारे कद आला, बड़ियां बड़ियां मुच्छां, नाफ तईं दाढ़ी, हाथ बन के कह लगा सरकार क्या हम मर्द नहीं? मुस्कुरा के फरमाने लगे जबान को बंद रखो, कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की जियारत करवाऊंगा। ए हत्था नु सलाम है, ए अकीदे नु सलाम है। हैदरी थोड़ा बेहतर करे इतने किलो के मारना। आमीन आमीन।
मत रखे। गूंगे भी समझते हैं अली की मिदहत। मेंबर ते आया एवं मेरे मुंह च मिसरा निकलिया पीर मुनव्वर शारी पे पढ़ दिया तो मैं लुकमा दिता भी है लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं पहुंचा। मैं अक्सर मेंबर ते आंदा हुंदा सा कि अगर मुहम्मद दे हाथ ते पत्थर बोल सकते फिर हुसैन दी मजलिस विच गूंगे किवें नहीं बोल सकते। आज उसकी दलील तो मिल गई ना। अच्छा, सरकार ने फरमाया कि अपनी जबान को बंद रखो, कल जब मर्द आएगा मैं उसके चेहरे की ज़ियारत करवाऊंगा। ऐस मजमे मतरियाल दे मजमे अगर कोई बंदा ज़हन कोई शिकवा लेके चला जावे जो कमर नकवी ने असी दाड़ियां मुछां ले बैठे ऐस ते उसते सानू गोलिया ही नहीं सन शुमार ही नहीं किया। इससे तरीके नाल अगर किसी के जहन में कोई सवाल पैदा हो, इससे पहले मैं जवाब आपकी झोली की नज़र कर रहा हूँ। करीब आके आखन लगा सरकार असी मुछां वाले दाड़ियां वाले क्या हम मर्द नहीं? मुस्कुरा के फरमाने लगे उस मर्द को मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ, उस मर्द को मानते। अगर बोले सो तो लुत्फ बंसी, उस मर्द को मानते जाओ, मर्द कहलवाते जाओ। साबत होया जिस बंदे नूं अली दी विलायत दा पता कोई नहीं, वो अपने आप नूं अल्लाह दी जमीन ते मर्द न छड़वावे। अली की विलायत मर्द होने की सबसे बड़ी निशानी है। मैं कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। मलक जी तुसा गौर करना, जुमला बड़ा कीमती है। तारीख अपने औराक को उलटती है, तारीख ने अपने औराक को उल्टा, जमाना अपने आप को बेटा दोहराता है। आज जो जमाना है ये फिर पलट कर आएगा। जिंदगी में आपने एक दफा गर्मी देखी, दोबारा भी बेटा आप देखेंगे। आपने अगर सर्दी का मौसम देखा तो दोबारा देखेंगे। तारीख अपने आप को दोहराती है। हुण अपने वेले दे मुहम्मद ने अपने वेले दे अली नू सामने बिठाए, मुर्शद हुसैन ने मुर्शद अब्बास नू सामने बिठाए। पेशानी ते बोसे देखे दिन जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, शराबे दस्त जो समंदर में डाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के परचम संभाल सकता है। बड़ी कबूलियत वाली मजलिस। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा। मलक जी सौ बारी आखांगा जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है। दाद कटे ना तो फिर पड़ा, दूजी बड़ी घट जाती। आखिरी बंद तक मौसम है साउण भादरों का, बंदे घट भी जाते ही ने। जेड़ा हुसैन की मजलिस आके भी घट जाए समझो वो शक में बैठा है। मासूम फरमाते हैं शक की नमाज से बेहतर है यकीन की हालत में सो जाना। थोड़े हाथ सलामत रहे, थोड़ियां ज़बानां सलामत रहे। जो अपनी प्यास से लहरों को पाल सकता है, शराबे दस्त जो समंदर में डाल सकता है। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के परचम संभाल सकता है। मौला आपको सलामत रहे। कहा हुसैन ने मैं कल अलम उसे दूंगा जो बगैर बाजुओं के। हैदरी साहब मेरी आवाज आउंदी जे पई? कैसा जिक्र दा असर है। उंज बैठ के बैठे हो भी है ना तो कोई नहीं जुमला समझ आता। हैदरी साहब सुनाई नहीं देता भाई, मैं इसे नक्स नहीं समझता। मतलब दी गल ते सुनाई देंदी। मैं बोलियां नूं भी वेखिया जदों लंगर दी गल आउंदी है ना
تے انہاں دے کناں تک آواز پہنچ ویندی. ثابت ہوا بھئی ذکر کی منزل اور ہے اور دنیا داری کی منزل اور ہے. بابا جی ذکر میں لنگر بھی شامل ہے. آخری بند تک بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم اپنے علاقے کے بڑے بڑے رئیس ہونے کے باوجود، نواب ہونے کے باوجود اس قطار میں لگ کر حسین کا لنگر وصول کرنے کی کوشش کیا کرو جس قطار میں انبیاء بھی کھڑے ہیں، اوصیاء بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں. ہاتھ سلامت رہے. لو جی سویرے سویرے مجلس عروج تے چلی جاوے بس شام تائیں انہاں دعاواں دے سائے مجلس بڑی منظوری والی، بڑی قبولیت والی. اتنے مجمع دی لوڑ ہی نہیں. ہون ادھے پونے گھنٹے بعد اے گلیاں بازاراں وچ بھی رش ہوے گا. اے میرے انہاں بیراواں دی محنت ہے، انہاں دے بزرگاں دی محنت ہے. میں علی دی ولایت پڑھ لگا، میں علی بادشاہ دی ولایت پڑھ لگا. ملک جی اتنے ناشتہ کر دیں، میں تو گھروں کر کے نکلدا کیونکہ سرکار فرمیندے نے گھروں کر کے نکلو اگوں بھی لبے گا. کوئی گل نہیں سمجھ آئی جی بھئی کئیاں دے گھر دے بیمار ہوندے نے وہ لنگر نہیں بھی لب سکدا ہے. گھروں ٹریے کھا کے اگوں لبن پکا کے. یا کہنے جی یہ دی مثال ایک اور دے دیاں، گھروں نکا گوشت لب جائے باہروں بھی نکے نالی لنگر لبے گا. جے مینوں اپنے گھر چ داد لب گئی مینوں پوری دنیا چ داد مل سی. ایتھے ہی میرے نانکے، ایتھے ہی میرے دادکے، تے ہون داد نہ کٹایا جے. میں جے آگ چھڑیا نا میں انہاں میں تسی میرے لگدے ہو تے لگدیاں کل داد لینی تے نیاز لینی، یہ دونوں کم بڑے اوکھے نے. ایتھے میں نیاز دے لالچ نال آیا نہیں، آیا میں دعا دے لالچ نال. جڑے سید بیٹھے اگر دعا فرماؤ تے میں بیٹھے کچ بہ کے نا تے ملک کوری پیاندے سن کہ کہیں ذاکر نا اعلان بڑا چوکھا کر دیں. آج کل تلاڑا صاحب بھی ممبر تے کھلو کے اعلان پہ کر دیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو. فضائل پڑھ دیاں وہ اعلان بڑے کر دینے. بھائی جان یہ ٹرو کاپی ہے علامہ سید نظر حسین شاہ جی ڈنگے چک والوں کی. یہ گجرات کے ساتھ ایک جگہ ہے ڈنگے چک، وہاں کا ایک سید عالم دین گزرا ہے جس کا نام تھا سید نظر حسین شاہ صاحب ڈنگے چک والے. وہ اعلان کر دے ہوندے ہیں تے دو زبانیں کر دے ہیں. ایک زبان میں سمجھاون دی خاطر اعلان کر لگا. وہ اعلان کر دے ہوندے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، غیرت مند بن کے علی نو مان لو، بے غیرت بن کے علی دی حویلی دی تلاشی لین دی کوشش نہ کرو. اگر زبانہ ہے، اگر ہاتھ ہے، اگر عقیدے ہیں. مالک تانوں سلامت رکھ. رنگ ہوندا ہے، طریقہ ہوندا ہے گل کرن دا. یا علی یا علی یا علی یا مولا تانوں سلامت رکھے. مالک تھوڑے رزق وقت چ اضافہ فرمائے. آج میں جلدی کھلو گیا، اگلے سال میں تھوڑا جا لیٹ پڑھ لے سا. پڑھنا تے ساری زندگی کیونکہ میں مرتضیٰ بھائی نہیں آکھیا، سارے بیراواں دا حکم ہے. کلے بانی آکھیا ہوئے نا تے دوجیاں دی صلاح بدل جاندی اگلے سال. انہاں سارے آکھیا بابا جی جدوں تک ساہ ہے نا تساں پڑھدے رہنا تے ساہ روے تے ہوسی تا حسین دا ذکر. ٹھیک ہے، اگر طبیعت ناگوار نہ گزرے تے صلوات پڑھو مجلس ازالی تے میں قصیدہ پاک شروع کروں. بابا جی میں رکیا اس وجہ تو کہ پہلے دو مصرے ہیں بڑے قیمتی، لیکن جڑے اگلے دو مصرے نا وہ 70 گنا زیادہ قیمتی ہیں. اگر تساں وصول کیتے میں اگلا سفر توڑے حق اندر میں دعا دا طالب راساں اور توڑے واسطے بھی دعا فرمائے. آخری بند تک کوئی لفظ میرا زمین تر مجھے با جماعت صلوات پڑھو تے قصیدہ شروع کریں. اسلام کے ہر خواب کی تعبیر علی ہے، تقدیر علی کاتب تقدیر علی ہے. نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، دوجا نعرہ یا حیدری، تیجا نعرہ یا حیدری، چوتھا نعرہ یا حیدری، پانچ رب گدری نعرہ یا حیدری.
اسلام کے ہر خواب کی تعبیر علی ہے، تقدیر علی کاتب تقدیر علی ہے، اسلام کے ہر خواب کی تعبیر علی ہے، تقدیر علی کاتب تقدیر علی ہے، اسلام کے ہر خواب کی تعبیر علی ہے، تقدیر علی کاتب تقدیر علی ہے، اسلام کے ہر خواب کی تعبیر علی ہے، تقدیر علی کاتب تقدیر علی ہے، تم کیسے مٹاؤ گے بھلا نام علی کا، ہر ماتمی کے سینے پہ تحریر علی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری بے سریستہ ہوئے زندگیاں ہوئے کاپی آ گئی سارے جواب دے سو بے سریستہ ہوئے ہاتھ بلند کر کے یا علی یا علی مالک تو سلامت رکھے بندہ نہ روے پچھو کوئی نہ کوئی دوجا آ جاندہ ہے میں نو پتہ ہے میں کدوں نہ واسط ہوں کوئی لفظ میں نے زمین تو نہ منجے میں کہہ بھی بندہ نہ ہوئے ایتھے نہیں اجے خیر سل ہے کوئی نہیں کوئی لفظ میں نے زمین تو نہ منجے آخری بندے تک ایک لفظ ہے راغب رغبت رکھنے والا توجہ رکھنے والا غور کرنے والا ایک کیسے غور کرنے والے نے انہوں نے کمی دس دینے پہ اللہ دے ولی نہیں پہ دس دے میں شعر پیش کر لگا شعر غور کیا کرنا چاہنا حق بات کی ہر بات پہ راغب نہیں سمجھا کافر ہے جو حیدر تجھے واجب نہیں سمجھا انہوں نے ہاتھ بلند کر کے حیدری چلو اگلے مشن غور کرنا ہے شعر غور کیا لگا بسم اللہ ولی اللہ یا علی یا علی اگر دل ہوئے تو شعر مکمل سنا ماں شعر تو غور کیا لگا حق بات کی ہر بات پہ راغب نہیں سمجھا کافر ہے جو حیدر تجھے واجب نہیں سمجھا حق بات کی ہر بات پہ راغب نہیں سمجھا کافر ہے جو حیدر تجھے واجب نہیں سمجھا اسلام کا تو جسم بنا جان بنا ہے جو تیرا قصیدہ ہے وہ قرآن بنا ہے قرآن بنا ہے قرآن بنا ہے وجہ اللہ ہے نلہ ہے تنویر علی ہے دارین میں رحمان کی تصویر علی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری اے سارے مومن دعا کرنی ہے میں مریضاں مولا منو شفا دے تے منو قسم ہے صداد دی جتی دا مولا دی قسم یاج دی پیر نے منو صحت دیتی ہے میں کہنا دم دم تسا کہنا علی علی تے جیڑا نہ بولیا منو دکھ لگے گا میں ساری زندگی علی علی کیتی ہے دم 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 سارے جواب دے سو بسم اللہ علی 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 ہاتھ بلند کر کے یا علی علی آندے نے میری صحت ٹھیک نہیں چنگی بلی صحت ہے کہ کوئی لفظ میرا زمین تو نہ منجے میں علی دی فضیلت بیان کر لگا علی نو پڑھنا بھی آسان نہیں علی نو سوچنا بھی آسان نہیں علی نو بیان کرنا بھی آسان نہیں علی نو سوچن واسطے سمجھن واسطے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا کبریا ہونا چاہیے لیکن جتنیوں کا آتے بساتے ہیں دوجہ مجھ سے غور کرنا کس عظمت مالک علی شعر غور کیا لگا ہر ایک مسلح پہ ہے احسان علی کا کیا بات ہے کہ باپ ہے عمران علی کا انہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری اگر سارے اندر دل ہوئے تو شعر پورا کرا کس عظمت مالک علی شعر غور کیا لگا
ہر ایک مسلے پہ ہے شان علی کا، کیا بات ہے کہ باپ ہے عمران علی کا، ہر ایک مسلے پہ ہے شان علی کا، کیا بات ہے کہ باپ ہے عمران علی کا، مخلوق سبھی جاتی ہے کعبہ کی طرف میں، آج کعبہ نے کرنا ہو تو جاتا ہے نجف میں، جاتا ہے نجف میں، جاتا ہے نجف میں، عصمت کے کمالات کی جاگیر علی ہے، شبر کا پدر والد شبیر علی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، مالک کو سلامت رکھے۔ ڈھیر ساریاں اس طرح ہوئیں، ڈھیر سارے کچھ نہیں ہویا جی، ایویں نا ترا نکل جائے۔ لو جی ایک قصیدہ او جڑا میں ملک صاحب اس علاقے غالباً اس علاقے قرب و جوار کسی مجلس نہیں پڑھ سکے، میں میرا اج دل ہے میں بات سمندی ولایت ہی پڑھتا رہا، بلکہ میرا تو دل کرتا ہے میرے ساہ نکل جان ادو تک میں ولایت پڑھتا رہا۔ ٹھیک ہے، انہاں ایک قبلہ صاحب گزرے دنیا تو پردہ کر گئے، میں نہیں پتا بھی انہوں نے عقیدہ کی سی، لیکن جڑا عالم دین صحیح العقیدہ میں نظر آوے میں تے سمجھدا بھئی اگر وہ سید ہے تو میں وہ جتیاں دے خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں، چونکہ جس علم دا حیا نہیں کیتا اس حسین دا حیا کا دا کرنا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، یہ علم کا شہر ہے، میں اس کا۔ اچھا لو جی زیادہ انتظار نہیں، اسی چکے ولایت پڑھ دے پیاں تے بندے نو بڑی نہ کوڑ ہے، کتھوں کڈ لئی سو، کدے کول پچھی سو؟ بھائی میں علی پڑھیا ہے تے میں ملا کول پوچھ کے نہیں پڑھیا، میں مولا کول پوچھ کے پڑھیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کو بڑی کمال روحانیت علی محفل ہے، اور میں گزشتہ سالان دی نسبت اس سال اس طرح دیتے کوئی عجیب جی میں روحانیت محسوس پہ کر دوں، تھوڑے آؤ لیکن مکمل ہو گئے، اور ذات باقی ملاقات باقی، روڑا پان دا کوئی فائدہ نہیں، نہ تو روڑا پا نہ سن روڑا پان تے مجبور کر، سن اپنا پڑھن دے تو اپنا پڑھ، ساڈا اپنا مسلح تیرا اپنا مسلح، کدی مالک منو تیری قبر دا منظر وکھا چھڑن، سامنے کرسی تے علی بیٹھے ہوویں، پھر ذرا کی سرکار میں تانوں پڑھنا ہے کسی مولوی کو پوچھ لواں، تے پھر میں ویکھاں گا کیویں تو جنت جا سکدا ہے۔ ایتھے تے تو روڑے پا لینے نے، میرے کو فتویٰ کوئی نہیں، مینوں کسی مولوی نہیں آکھیا، میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرنے لگا ہوں، نہ میں کسی کو برا بلا کہہ رہا ہوں، نہ میں کبھی خود کو کہنے دوں گا، کیوں میں ممبر تے کھلوتا، یاد رکھو مت تقابل کرو مصلی دا تے امام دے ماتم دا، مت اکٹھے کرو فروعات دین نو تے اصول دین نو۔ فروعات دین میں کوئی عالم دین فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اصول دین میں کوئی ملا فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ یونیورسل ٹروتھ ہے گاڈ از ون، اللہ ایک ہے۔ جن نے پوچھیا اللہ ایک کیویں، وہ تے بندہ بندے دا پتر نہیں رہا، وہ تے کافر ہو گیا۔ جیسے توحید پہ سوال نہیں کر سکتے ویسے علی کی ولایت پر بھی سوال نہیں کر سکتے، کہ مصلی نو تے حسین دے ماتم نو
اکٹھا نہ متنجن تیار نہ کرو کہ وکھرے وکھرے چول دے دانے کرن اوکھے ہو جان. میں ممبر تے کھلو کے پیانا ہے جی ذاکر تبلیغ نہیں کر دے بھائی جان. ماں کی آگوش ہے پہلی درسگاہ، اولاد کی خاطر ماں کی آگوش ہے پہلی یونیورسٹی. اللہ دی پوری کائنات وچ ملک صاحب ساریاں ماما چنگیاں ہو جاندیاں، کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہونا. مولا تو سلامت رکھ. چلو جی زیادہ انتظار نہیں، ایک شعر قصیدہ دا اور سنو، ذات باقی ملاقات باقی. پڑھیے علی دی ولایت انج نہیں. ہوں صرف قمر رضا نقوی دی زبان ہے، لیکن جملے کی دے اے اللہ دے نبی دے جملے تے ایک نبی نہیں، میں دو نبیوں دا تذکرہ کر لگا. جے طبیعت ہوئے تے پڑھیے قصیدہ. من بندہ کوئی سیانا پوچھے وے طبیعت نہ ہوئے تے بندے سارے بول دے کی میں نے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھو تے میں قصیدہ پاک شروع کروں. انبیاء آکھے آیا اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. انبیاء آکھے آ اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. انبیاء آکھے آ اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. انبیاء آکھے آ اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. انبیاء آکھے آ اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. انبیاء آکھے آ اولیاء آکھے آ ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. ساڈے دل دی صدا یا علی یا علی. میری اوقات کیا رات معراج دی، میری اوقات کیا رات معراج دی. مصطفیٰ آکھے آیا علی یا علی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری، دوجا نعرہ یا حیدری، تیجا نعرہ یا حیدری، چوتھا نعرہ یا حیدری، پانچ رب گدری نعرہ یا حیدری. ایک لفظ ہے حضرت سام بن نوح. حضرت سام بن نوح نبی دا نبی پتر، آپ بھی نبی باپ بھی نبی. چند بندے آئے نا مولا علی مشکل کشا دے کول تے کئی نا بڑے کھسیانے ہوندے نے، اندروں بڑے پیڈے ہوندے نے، ہوندے بڑے بے مراد نے. قریب آکیا دنیا علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیتے سن. مسکرا کے فرمانے لگے زبان کو بند رکھو، مردے نہیں صرف مردہ زندہ کیا تھا. ایک مردہ زندہ کیتا ہی تو روڑا ہی پاتا ہے مردے زندہ کیتے. ہاتھ بن کے دے سرکار کیا تسی بھی کر سکتے ہو؟ مسکرا کے فرمانے لگے پھر اگر تم یہی چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ قبرستان میں سے میں کسی نبی کو قبر میں سے نہ اٹھا لوں. حضرت سام بن نوح دی قبرتیاں ہیں سراندی علی پاس وہاں کھلوتن یا آکھیکم بے اذن اللہ، یا آکھیکم بے اذنی، یا آکھیا اللہ دی مرضی نال، یا آکھیا اللہ نے من اختیار دیتے ہیں میری مرضی نال اٹھ. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. لفظ سام، سام نے آکھیا کی میں جملہ آکھیا سام نے آکھیا. اے جملہ سے نشین کر لو. حضرت سام قبری چو باہر نکلیں. ہن نبی نے کم کیڑا کیتا ہے؟ قبر چھوڑی، علی دے قریب آئیں، قدمان دا بوسا لیا ہے. اے جی شیعہ نبی نو کٹان دینے تے علی نو پدان دینے. نبی کی میں جدو نبی آپ علی دے پیر پہ پھڑ دینے تے میں کون ہوں گھٹاون والا. زندگی دا پتہ ویسے آپس دی گل ہے علی نو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. گھٹاتا بڑھاتا وہ ہے جس کو کسی کے مرکز کا پتہ ہو. تے جن نکتے دی سمجھ نہیں ہوندی تے پورے قرآن دی کی میں سمجھ آ سکتی. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. حضرت سام بن نوح نے علی بادشاہ دی ولایت پڑھنی شروع کی تھی. مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے؟ ہے تیرا کل جہاں تیرا سر یا علی. علم دے شہر دا تو ہے دریا علی. علم دے شہر دا تو ہے دریا علی. تو ہے نور
जली पढ़ के ना दे अली, तू है नूर जली पढ़ के ना दे अली। सामने आखे आया अली, हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। अगर तबीयत होवे एक जुमला आली आली, अगर सारे अंदर दिल होवे ते एक शेर होर सुनावा। अजे तो मैं कसीदा एक होर रखे है, वो पढ़ांगे, 2 पढ़ छड़ांगे और 5 आखोगे 5 पढ़ छड़ांगे। आखो शाम तक मैं ही पढ़ता रहना। कोई लफ्ज़ मेरा ज़मीन तो न मजे कि सजमत मालिक अली तस्वुरात दी दुनिया च क्या दूजे मिसरे ते गौर करना है। मैं सरकार दी बारगाह च गया तो मैं सरकार दे पासे मुखातिब होके एक गुजारिश की थी, जेड़े हलाली मवाली बैठे बोलिया जे जरूर चुप ना पवया जे। बंदा सामने पीड़ा मुंह करके बह जाए तो जाकर नूं गलत फहमी हो जाती है, किधरे मैं पुठा जुमला तो नहीं आ गया कि सजमत मालिक अली शेर ते गौर क्या लगा। तेरे सदके सखी ने गिरनामी बने, तेरे मुनकर ने मौला हरामी बने। इन नहीं हाथ बुलंद करके नारे या हैदरी। लो जी शेर मुकम्मल पे करदा, शेर ते गौर क्या लगा। तेरे सदके सखी ने गिरनामी बने, तेरे मुनकर ने मौला हरामी बने, तेरे मुनकर ने मौला हरामी बने। हर हलाली मवाली दाई माने, हर हलाली मवाली दाई माने। सिर्फ तेरी विलाया अली, हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। ला जी बंदा अपने लो ते वस लांदा है, जेड़ा पढ़न वाला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह लाओ नारा लाओ, उठ खलो के लाओ इंज हाथ बुलंद करके। लो जी मालिक सलामत रखे, ढेर सारिया इज्जत होवन। अजे मजलिस हुण शुरू हुई ते जे थके नहीं ते एक हुक्म दी तामील है वो करके, और जे दिल होया तो फिर एक अद्धा कसीदा होर भी पढ़ांगे, ते जे फिर दिल होया तो फिर पढ़ लवांगे। मैनू नहीं पता मैं अगे कित्थे जाना है, ना मैं कदी जिंदगी च हिसाब रखिया है इथों पढ़ के मैं कित्थे जाना है। अमृतसर जाने, डेरी जाने ते बानी जाना। मेरा काम है कसीदा लिखना, सोहना करके मिंबर ते शुरू करना, इन्हां दा काम है कसीदा मुकम्मल करना। अगली ते तां ही पढ़ीनी जे सरकार दा दिल होना ते। बोलो मेरे नाल। वैसे एक मैं होर हाथ बन के समेत अपने सारिया जाकरां दी बारगाह च एक ना अपील कर लगा। ऐ मेरे हाथ बदे जे, जिक्र को जिक्र समझ के करो, इसमें जिंदगी में हवस शामिल करने की कोशिश मत करो। जदों जिक्र पा के तुसां मिलावट करने की कोशिश की थी, फिर बादशाह फरमाते हैं कि इंसान पे मुझे बहुत अफसोस है कि जिंदगी भर वो मेहनत मजदूरी करके अपने वजूद पे ज्यादा वजन डालकर लाखों करोड़ों कमा कर इकट्ठा करता है, फिर उसके वजूद पे कोई बीमारी आती है, जो उसने जमा किया हुआ होता है वो सारी जिंदगी अपनी बीमारी पे खर्च करने पे लगा देता है। सरकार फरमांदे ने जिन्हों मैं तलाक दिती है ओदी ख्वाहिश मेरा मनण वाला मातमी अज़ादार नहीं कर सकता। को गल दी समझ आई जे? ठीक है बाबा जी, मैं अलमा दे सामने खलोता, वल्ला इत्थे कसम चावन की जरूरत नहीं, मेरे मुंह चो लफ्ज़ वल्ला अदा हो गया। इत्थे मैं कसम चावां तो सोहनी ना लग सी, क्योंकि मिंबर ही सच्चियां दा है, मिंबर है नूरानी, इत्थे कसम चावन की लोड़ नहीं। लेकिन एक गल याद रखिया जे, मेरे समेत जितने सरकार दे मदा खान हैं, एक गल दा खास ख्याल रखिया जे,
बानी ने जिंदगी च 2000 कटा के भी दे दिता ना। हुसैन उसे कहते हैं जो किसी खाकी का मोहताज नहीं हो सकता। हुसैन उसे कहते हैं जो किसी मातमी का मकरूज नहीं हो सकता। ते हुसैन बादशाह डे करीम जे किसी का कर्जा नहीं जे रखते। हुसैन मकरूज नहीं हो सकता, एक किसी का उधार नहीं जे रखते। ऐस चौक चू ना लभेगी, अगले चौक चू लभ जाएगी। मैं अलम दे सामने खलो के ते गवाही पेश कर रहा, कोई मन्ने तवी मेहरबानी, न मन्ने तवी मेहरबानी। मैं नहीं मंगिया न्याजा तवी लखन लभियन, मैं नहीं मंगी गड्डी तो फिर भी मैं साल बाद बदल ली है। ते जे किधरे मैं किसी को मंग ही लवां ते कोई जायज मंग लवां ते तुसी भी अगां वध के ना उस बंदे दी शान च गुस्ताखी ना करया करो। जो आपके साथ ताउन करता है आप उसके साथ ताउन करने की कोशिश करें। तुसी भी हुसैन दे कमी बनो, असी भी हुसैन दे कमी बनीए। इत्थे कोई सैयद है तवी कमी है, कोई उम्मती है बैठे हो या कोई ना उम्मती है तवी कमी। लो जी मैं अली दी दहलीज दा कमी बन के अली दी विलायत दे 2 शेर कसीदे दे हुक्म दी तमील च पढ़ लगा। एक बार जमात सलवात पढ़ो सारे हजरात बुलंद आवाज ना। अली मौला अली मौला अली दम दम 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 लगते करोड़ वारी आंखों जम जम अली मौला अली मौला अली दम दम 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 हक दा उनवान अली रब दी पहचान अली हक दा उनवान अली रब दी पहचान अली करता है जग तू सारे दूर गम अली मौला अली मौला अली दम दम। इंज नहीं हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। ढेर सारी हंसता हूँ मैं, ढेर सारे मकता हूँ मैं, ढेर सारी हंसता हूँ मैं। जिंदगी मैं ढेर सारी हंसता हूँ मैं। जिंदगियां में सारे जवाब दे सो बिस्मिल्लाह। जिंदगियां में किस अजमत मालिक अली जी हुण न्याज आनी शुरू हो गई है ते पिछों ये भी शेर हो गए ने। उन्हें कहा जी भी एक कसीदा होर पढ़िए मत होर आते हो लालचू बंदे का नहीं मुकदा। जिंदगी का पता कोई नहीं कि अजमत दा मालिक अली कि शान दा मालिक अली। अली नूं लिखना भी आसान नहीं, अली नूं सोचना भी आसान नहीं, अली नूं बयान करना भी आसान नहीं। मैं पहले अर्ज किया अली नूं लिखण वास्ते समझण वास्ते या मुस्तफा होना चाहिए या किबरिया होना चाहिए। लेकिन मैं पहले 2 मिसरे अगर तुसा कारी कुरान बन के वसूल कीते 5वें ते 6वें मिसरे धमाल पा के दाद देवण ते दिल करसी कि अजमत दा मालिक अली कि शान दा मालिक अली। शेर तो क्या लगा अली दी ज़बान सुन रब दी ज़बान अल्लाह दा है घर मेरे अली दा मकान। इन नहीं पिछले भी जड़े बैठे हो हाथ बुलंद करके ना रहे हैदरी। मलक साहब 5वें ते 6वें मिसरे थे एक कलंदरी नारा आना चाहिए। बाहर बंदे को पता लगे महिला सची मुची शुरू हो गई है। कोई लफ्ज मेरा जमीन तर मुझे शेर तो क्या लगा
علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان ملا میرا سن کر کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی ہی اذان دین کچھ نہیں یہ بیان کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ زندگی ہون سلامتی ہوں اے علی اپنے وحدت کے جابو کو جلی کہتا ہے اپنے وحدت کے جابو کو جلی کہتا ہے جب کہ یاد میں قرآن علی کہتا ہے یا ضرورت ہے علی خود کو ہدا کہلائے اللہ جب کہ اپنے چہرے کو علی کہتا ہے ڈھیر سارے وقتوں میں ڈھیر ساری استاؤں میں میں نے کہ اشارہ ہویا مجمع چوں میں کو درویشی نہیں جو شروع کر لگا میں کہ میں نے اشارہ ہویا ہے ایک قصیدے دا مطلب تسی سمجھ لو بھی سرکار نے آکے اشارہ کر چھڑے اچھا ایتھے آکے پتہ نہیں کڈا کو حوصلہ ہے بندیاں دا پھر بھی بندہ ایتھے آکے کوئی جھوٹ بولے پھر وہ دے مقدر نصیب دی بات ہے میں نہ سائیاں دے عذاب توں ڈرو جدوں سائیاں دی پیچ آونا جے نا پھر پتہ لگنا جے میں سید ہو کے گزارش پہ کردہ یا ڈاکٹر اگر رپورٹ دے تے سن یقین کرنا پوسی وہ اگر آندہ نا میں تینوں کینسر ہے تے مننا پوے گا تینوں شوگر ہو گئی مننا پوے گا لیکن میں دو علم ہیں ان کی موجودگی میں عرض کرنے لگوں بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری محبت نقش ہوگی تو وبائی امراض تم پر حملہ نہیں کر سکتے کہ باقی جو ہیں ایسی چونکہ سٹیٹ دے مخالفت نہیں کر سکتے اسی حکومت دی مخالفت نہیں کر سکتے وہ جڑے آرے لگے نے لگے رہن ٹھیک ہے پہلان ویکسین ماتمیاں نو نہ کرونے دا اثر سی نہ اس ویکسین دا اثر ہونا این جی سمجھو یہ پانی دی بوتل ہی لوائی سی وہ گل دی سمجھ آئی جے اندر کھ نہیں جے چائنا دی کسے شہر دا کوئی اعتبار نہیں سمجھ آ گئی جی میری گل دی جے طبیعت نہ گوار نہ گزرے تو میں قرآن دی آیت پڑھ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس یا اور تم اپنے بھائیوں کے ترجمے کے مطابق تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے انہاں نعمتاں کیڑیاں شیواں سمجھیاں ملاں دے آکھے لگ کے جی ٹی روڈ بلاک کر کے کسے مسکین دی ریڑی تو کیلے چک چک کے کھاندیاں ایک دوجے نو پے سناندے نے اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تیرے نزدیک سیب کیلا انگور بتاؤں چوڑ گوشت یہ ہیں نعمتاں میں انکار نہیں پہ کردہ یہ ہیں کھاوان والیاں نعمتاں انہوں ہے موسماں دا اثر نعمت عظما ہے علی دی ولایت در اصل نعمتاں دا وجود ہیں محمد والے محمد علیہ السلام در اصل نعمتاں دا وجود ہیں سرکار قائم آل محمد علیہ السلام اگر سارے دی طبیعت بنے تو میں قرآن دی آیت پڑھا قرآن پڑھنا ہوئے تے پڑھنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے بسم اللہ بھی صرف شیعہ نو پڑھنی چاہیے کیونکہ صرف شیعہ جانتے ہیں کہ باغ کا نقطہ علی کی ولایت ہے یار چپ ہی ہو جاندے ہو کسی بڑے ہیں وہ بندے نو محسوس ہوندہ ہے چپ نہ بویا کرو میں اگلے بسرے آکھا لگا قرآن پڑھنا ہوئے تے بسم اللہ پڑھنی چاہیے میں کوئی ٹیچر بن کے نہیں پروفیسر بن کے نہیں ایگزامینر بن کے نہیں کوئی ٹیوشن پڑھان نہیں آیا میں سید ہو کے دے بسم اللہ پڑھان لگا تو سرکار دی دہلیز دا کمی بن کے بسم اللہ ادا کرنی اگر سارے وعدہ کرو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم جنی اچھی آواز نال بوائی تسی صلوات پڑھ دیو نا یا نعرہ مار دیو تو بسم اللہ تو بھی اچھی نہیں پڑھی جی میں پیانا نہ ہو جائے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر ہو حسنینوں کے سجاد خدا ہو، باقر ہو جعفر ہو موسیٰ کے رضا ہو، جب وعدے تقی ہو نکی مسجد دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بکبا ہو، یا مہدی آ کر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے. ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گر عالم گھبرائے تو نہیں بیٹھے کہ بلا، گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، پھر عالم امکان میں حبدار نہ ہوتے. ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے. پڑھتے نہ اگر نادی علی حضرت نوح بھی اس پار ہی رہتے، کبھی اس پار نہ ہوتے. بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہو. ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ عشق پیمبر جڑا بندہ کرائے دے مکان تے ویراندا ہے نا، اپنے آپ نو غریب نہ سڑواوے. اگر حسین نو من دے دلی چلی دی ولایت نقش، اپنے آپ نو غریب نہ سڑواوے. یہ عشق پیمبر ہمیں ورثے میں ملا ہے، حیدر سا دلاور ہمیں ورثے میں ملا ہے. ہے اول بھی محمد یا آخر بھی محمد، عصمت سے بھرا گھر ہمیں ورثے میں ملا ہے. تو راضی ہے تقلیدی ابو سفیان پہ مسلم، عمران سے راہبر ہمیں ورثے میں ملا ہے. اور یہ تیرا ہے مقدر، تجھے لعنت ہے ملی، یہ نعرہ حیدر ہمیں ورثے میں ملا. ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بابا دم جی پیتا نعرہ مارتے ہیں کیوں تو بات ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتے ہو وہ جب پتہ لگے کہ سن کے جائے جی پیتا دم سارے جواب دے سو، سارے ہاتھ بلند کرو. علی 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 علی، ہاتھ بلند کر کے ہم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نام کا ہے جو مسلمان برا لگتا ہے، اس کا کچھ ساختہ ایمان برا لگتا ہے. دشمن حیدر کرار دوے سرور، ہر طرح سے ابو سفیان برا لگتا ہے. اور جو غنی نہ ہو اور غنی کہلائے، ایسا غربت زدہ انسان برا لگتا ہے. آیت اجر رسالت جسے یاد نہ ہو، ایسا ہر حافظ قرآن برا لگتا ہے. اور جو مجھے ملے اور نہ کہے یا علی مدد، گھر میں آیا ہوا مہمان برا لگتا. ربكما تكذبان فبأي آلاء 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 ربكما تكذبان. کبھی عابد اے جڑی نظم پاک میں ہون پڑھ لگا نا، اے دے دورانی میں پڑھ لگا گا تو مکمل بھی ہو جائے. کبھی عابد تو کبھی معبود جہاں ہوتا ہے، کبھی ظاہر تو کبھی پردے میں نہاں ہوتا ہے، کبھی سمٹے تو وہ نقطے میں تصور کی طرح قلب احمد پہ جو اترے تو قرآن ہوتا ہے. کبھی تیرا کو یہ کعبے میں اتر آئے کمر، اس کی آمد پہ تو خالق بھی عجا ہوتا ہے. کبھی سوتا ہے تو بستر پہ بھی چادر کے تلے، اس پہ کافر کو محمد کا گماں ہوتا ہے. کبھی پردے کے اس پار شر عرش مولا، اس کا اللہ کے لہجے میں بیان ہوتا ہے. یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے، وہ کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے. جو ڈھونڈتا بولے، جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں علی، اس کے ماتھے پہ تو لعنت کا نشان.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ تھوڑا نا اذان دے دوران جڑا مجمع ہے نا ذرا تھوڑا قریب آ جاؤ. میں اذان تو بعد 2-4 جملے ذکر مسائب تاکہ پچھلے آون والے ذرا ایزیلی بہ جان. تھوڑا جا نزدیک آ جاؤ. جس اٹھنا بھی ہو تو بعد چلو نزدیک آ جاؤ. تھوڑا جا خیر ہے بھائی جان, تھوڑا نیڑے آؤ ذرا. بابا جی ذرا تھوڑا انہوں اگے کرو ذرا. بھائی جان تسی آؤ اگے ذرا, تسی تھوڑے بھی اگے آؤ ذرا, جگہ ذرا پور ہو جائے تاکہ مجلس کا ایک ماحول برقرار رہے. محسوس نہیں جے کرنا. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم اجعل قلبی والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقرم و قرار برحمتک یا ارحم الراحمین. مل دیاں رہیاں آزانہ انجا کان اذان دین دے رہے علی دیاں دیاں نو لٹ دے رہے. بابا جی 2 دعاواں اور 2 وین کر لگا. دعا منگو اس گھر نو اگ نہ لگے جتھے پانی نہ ہوئے. آغاز مجلس ہے, شام تئی مجلس جامنی. مسائب تے کوشش کریا جے 2-4 آنسو آ جاویں تے سارے دن دی عبادت قبول ہو جاوے. میرے استاد محترم اللہ مقام ہو پیر سید خادم حسین شاہ جی 38 چکلے یہ انہاں دا جملہ ہے. دوجی دعا منگ دیاں تے منہ تے ماتم کر دیاں. مسلمانوں دعا منگو اس گھر وچ کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑاون والا نہ ہوئے. بس ماتم شروع ہو گیا. میں اس ماتم وچ 2 وینڈ کر لگا. میرے تے سوال کرو سید کربلا دے میدان. بسم اللہ. اس گھر دعا منگو اس گھر کوئی بدماش لٹن نہ آوے جتھے کوئی مرد چھوڑاون والا نہ ہوئے. جولیاں پھیلاؤ میں وین شروع کر لگا. میرے تے سوال کرو کمر رضا سید ہیں دستشی کربلا دے میدان وچ مسلماناں علی دیاں شریف نوح تے دیاں نو لٹیا کیویں.
برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا ماتم کرے آجے ماتم کرے آجے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا میرے تے سوال کرو سید دست سی کربلا دے میدان وچ مسلمان علی دیاں دیاں نو لٹیا کیویں پرانے بزرگ کوین کر دیوندے ہیں خیام صدا تو دے لٹ لٹ کے جڈاں تھک گئی فوج عرب دی آیا شمر عباس دی آئے وہ لاش اتے کر کے توہین ادب دی جنہ سینے تے آئے حسین کر لیں مر ویندہ کدیے وین نہ کردہ ایک ہاتھ وچ سار شبیر دا بے ہاتھ چادر زینب دی کمینہ تانا مار کیا دے اٹھی دیکھ عباس تیڑیاں بھینی کو وا کوئی امن دی جا نہیں لب دی برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا میں کہیں کہ ہاتھ وچ سر شبیر دا بائیں ہاتھ چادر زینب دی اس انداز نال شمر حرامی اللہ استلانت کرے جویں جمک تلگا دے پاسے دوڑی ہے علی دی نگاہ پئی رو کیا دیا اما فضا اس حرام زادے نو جا کی آکھ کربلا تو لے کے شام تائیں جے کتے نال علی دی نہ بھولے سی لیکن مقتل گائچ علی دی مجبوری بن گئی کیڑی مجبوری اچھا رنیت رو کیا دیئے جے لوٹ لیا چادر میں کو قتال چاکار باشندہ ملک جفائے بی بی آدھی میں غیرت ہاں کل نبیاں دیوا نیوی کیتا شمر حیائے برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا برکے بھی لے گئے خیمے بھی سڑ گئے امت ستایا شام غریبا اکبر بھی ٹر گئے غازی بھی کوئی خطبہ سنا شام غریبا اور ماتم کرے آجے کوئی نہیں خطبہ سنایا شام غریبا ملک صاحب علی نجب چھوڑ کے کربلا آگئے نا چوگردوں بیبیاں ہلکا چا بنائے کوئی آدھیے برباد مدینہ کوئی آدھیے سونج مدینہ کوئی آدھیے آئے اکبر کوئی آدھیے آئے بچھوڑا بی بی دا حق بندائی دو وین ضرور کریں دی یادی آئے انو محمد یادی آئے اکبر نہیں سوا کیا آئے اکبر نہیں سوا کیا آئے انو محمد اپنے والان دے پاس اشارہ کر کے اچھا وین کر کے آدھیے بابا واہ جابا آئے زینب دا پردہ میری دھی کیڑا دکھ ڈٹھائی جس نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی اچھا رنیت پیو دے پاس مکاتے بہت کے لوگ کے کیڑی گل کیتی ہے ایک ظلم احساس میرے کمایا گھوڑے دے بہ کے خیمے چ آیا ایک ظلم احساس میرے کمایا گھوڑے دے بہ کے خیمے چ آیا قاتل پھرا نیزہ بکھا کے بھرکا لہا شام غریبا قاتل برادے نیزہ بکھا کے برکا لایا شام غریبا جنہوں دیاں جولیاں چ معصوم دیاں ہیں
میں معصوم سیدادی دا ایک وین کر لگا ساریاں بیبیاں مل دیاں پیاں نا آواز دے کیا دن سکینہ کیا لی نال ناراض تا نہیں ہاتھ بن کیا دیے دادا آج پاک تھی گیا اے امیر پیو دیا دیا میں غریب پیو دی دیا سکینہ شکوے نہ کر میرے قریبا معصومہ دوڑ کے قریب آئی معصومہ دا کرتا سڑیا ہویا علی دی نگاہ پئی رو کیا دن سکینہ ایک کتھوں آگ لگی آئی اچھا رونیے تے رو کیا دیئے کیوے سناوا میں تفصیل ساری گلنا چون تائی ہے خون جاری کیوے سناوا میں تفصیل ساری گلنا چون تائی ہے خون جاری جڑی بالکی آئی اس بھانے میں چولا جلایا شام غریبا جڑی بھالگی ہے اس بھانے میں چولا جلایا شام غریبا بزرگ کسے بچی نو جھولے چ لٹا کے پیار کرے دین کوئی دکھ ہوئے درد اور زیادہ بد ہے ظفر بھائی مر جاواں ممبر تے یہ جملے پڑھ دیا موت آ جاوے علی نے اپنی پوتری نو جھولے چ لٹا کے پیار کرنا شروع کیتا ہے اچانک سکینہ دے چہرے تے کوئی عجیب جن نشان ہے اور رو کیا دن معصومہ ایک کتھے ظلم ہویا ہی اچھا رونیے تے رو کیا دیئے علی اکبر دی جاگیر دے ویچ میں کوشے مار تماچے کر لے آجے بین آواز دے کدن معصومہ میرے قریبا سین قریب آئی اور رو کیا دن دست سی حسین دی تھی کیڑا دکھ آئی جڑا قبر دیاں کندہ تائی نہیں بھول سکتی اچھا رونیے تے رو کیا دیئے اس ظلم دی کیا ہوئے دلیلے دردیدے ہو گئے رخسار نیلے اس ظلم دی کیا ہوئے دلیلے دردیدے ہو گئے رخسار نیلے ٹر گئے نے سارے کئی سڑ بھی مارے کوئی بھی نہ آیا شام غریبا ٹر گئے نے سارے کئی سڑ بھی مارے کوئی بھی نہ آیا شام غریبا